Bonjour à tous, je me présente Hamoud Al-Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors, dans notre première série de vidéos intitulée sur le module de physique 4, qui est un module très intéressant et très important pour les étudiants de classe prépa, ou les universités, nous allons entamer le chapitre des cordes vibrantes. D'accord. Bon, le premier titre, il va se baser sur les équations, la démonstration de l'équation de propagation d'une corde vibrante. Mais avant ça, une onde, c'est quoi? Ça veut dire quoi la propagation d'une onde? Alors, par définition, une onde, c'est une perturbation. C'est une perturbation qu'on va créer dans un milieu. D'accord? Donc, on a une perturbation, par exemple, perturbation on va la créer dans un milieu où on a deux types d'ondes. On a des ondes dites mécaniques et on a des ondes électromagnétiques. Quelle est la différence entre les deux? En fait, la différence est très subtile. Les ondes mécaniques, c'est les ondes qui nécessitent, un milieu matériel pour se propager. إذا ما عندهمش وسط مادي باش هاد l'onde تاعي elle se propage, l'onde en question elle ne peut se propager. On peut donner par exemple le cas des cordes vibrantes. Donc on a une onde qui se propage le long d'une corde. Je vais expliquer l'onde qui fait elle se propage pour expliquer. Donc on a le milieu matériel, c'est la corde. Le cas le chapitre 2, c'est les ondes acoustiques. C'est la propagation dans les fluides. ولكن كما نقول fluide يقدر يكون liquide ou la gaz. Et la propagation dans les solides. Ce qui veut dire j'ai une poutre ou un milieu solide qui a des propriétés et c'est un milieu qui est matériel. وسط مادي. ولكن عندي نوع ثاني تاع les ondes هما les ondes électromagnétiques اللي ما يحتاجوش وسط مادي باش elles ne nécessitent pas forcément باش نصحح القول انه ما يحتاجوش خاصة وسط مادي باش elle se propage. يقدروا يحتاجوا وسط مادي ويقدر elle se propage dans le vide en absence de particules. Ça. Donc le plus important c'est que احنا نبداو le chapitre تاع les cordes vibrantes, la propagation d'une onde mécanique dans une corde vibrante. En fait, c'est quoi l'onde? Une onde, c'est une perturbation. Imaginez وناخذ الكوردة ديالي نرفدها كوردة مثلا تاع الذبيحة ça veut dire quoi كوردة تكون كوردة خشينة صح نرفدوها وديروا لها هكا كي نديروا لها هكا on va voir que حتكون عندكم une bosse qui va se propager le long de la corde. Donc la question اللي حتبوزيوها est-ce que la corde اللي راهي تتمشى est-ce que la corde اللي راهي تبوجي ولا en fait c'est un phénomène physique qui se propage le long de la corde. سهلة هي واش ديروا expérience. Vous prenez un point de la corde تلونوه ومن بعد تمشيو vous créez la perturbation. Ce que vous allez voir que هذاك le point de la corde حيطلع ويعاود يهبط sans changer de position X. Ce qui veut dire que je vais introduire un truc important. Là, c'est que عندي une perturbation ou une déformation salat selon un axe Y. Et l'onde diali, le phénomène physique, à la fin, c'est pas la corde qui bouge, mais plutôt c'est l'onde qui se propage dans la corde, le milieu matériel. Donc on voit que la déformation de la corde, elle se fait selon un axe Y مثلا, et la propagation de l'onde, elle se fait selon un axe qui est perpendiculaire à la déformation. Et là, on parlera d'onde transversale. Inch'Allah, le cours des ondes acoustiques, on va voir que on parlera d'onde, le phénomène d'onde longitudinale. Ce qui veut dire que le sens de propagation et de déformation est le même. المهم, c'était une petite introduction à les ondes. Donc, الهدف من هذا الكور هو أنه نديروا la démonstration de l'équation de propagation. ما هي المعادلة اللي تبين لنا المسار تبين لنا الحركة تاع اللوند هذه في خلال بدلالة الوقت هي اللي هي la variable spatiale et بدلالة la variable
plutôt بدلالة الوقت اللي هي la variable temporelle et بدلالة la variable spatiale اللي هي x. D'accord. نتوما قريتوا في les généralités باللي l'équation de d'Alembert تكون من الشكل هذا tel que v c'est la vitesse de propagation. حنا الهدف تاعنا حنسيو نديمونطريوها في الحالة تاع les cordes vivantes. صح. Du coup, on va prendre par exemple une corde. هاد la corde ديالنا عندها خصائص, عندها des particularités. La particularité تاعها الاولى هي la tension. La tension كبير بالبزاف على le poids تاع la corde. واش حاب يقول la tension؟ باش تحس l'effet تاع la tension تاع la corde en fait حنا كي ناخذوا كورد خشينه كي ندير لها هكا نحس بلي اليد ديالي تروح مع لا كورد. Ce qui veut dire que c'est la tension هذه تمثل l'effet de la corde على اليد ديالي. D'accord? Donc c'est un principe physique. Donc chaque point de la corde كاين une certaine tension. Donc c'est خاصيه تاع la corde اللي هي l'effet de la corde sur un élément S. صح. الخاصيه الدوزيام هي la masse linéique. كيما كاين la masse volumique في les fluides كاين la masse linéique في les cordes. La masse linéique tout simplement, vous prenez une corde, تاخذوا un élément de corde et هذا l'élément de corde توزنوه. Donc c'est le rapport de la masse sur la longueur. Très bien. Maintenant on va prendre exemple ديالنا خدينا une corde à un temps t égale à 0. حتشوفوا باللي on a une fonction qui dépend de x et de t, vous allez voir après. Donc on va créer une certaine perturbation d'une amplitude U au temps t0. En bas, on va essayer d'étudier à un temps supérieur à 0 la propagation de la perturbation le long de la corde T et l'axe OX. Donc, où je te le marque les jeunes? En fait, c'est que nous avons un élément infinitésimal. Donc, nous avons l'élément S ديالي إن شاء الله راكم تشوفوه مليح. ومن بعد واش عندنا منا نتا هاد ليليمون هذا واش يصرى هاد الكوتي هذا واش يدير يتجبدوا منا وهذا الكوتي هذا يتجبدوا منا باسكو علاش ليليمون تاعي هذا يدير ان موفمون كي اي فيرتيكال معناتها يطلع ويعاود يهبط داكور صحيتو علاه نعاودو نفكروا c'est une onde transversale ce qui veut dire que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de disons de déformation. معناتها هذا هو اللي حيمثل لي من بعد هاد النقطة هذه هاد المسار هذا هو اللي يمثل لي لا فونكسيون UXT يعني l'amplitude تاع لا perturbation. دوك حتشوفوا منا عندي لا طونسيون منا عندي لو بوين X منا X plus delta X ولا هنا عندي لا طونسيون T de X ومنا عندي لا طونسيون T de X plus delta X. حاب يقول باللي pour le moment لا طونسيون نفرضوها انه راهي une tension qui n'est pas uniforme وحتشوفوا من بعد بلي حناخذوا فرضيات des hypothèses qu'on va travailler avec. Donc الحاجه الاولانيه اللي نديروها هي نابليكيو لا RFD relation fondamentale de la dynamique somme des forces égale 1 fois A تعلمتوها depuis la terminale. Du coup نشوفوا كاع les forces اللي عندنا في السيستم ديالي عندي l'élément S عنده le poids الحاجه الاولى وما تنساوش باللي من بعد حنعاودوا نولوا هاد الفرضيه اللي نحطها ماشي فرضيه يعني امر ناخذوه بعين الاعتبار انه لا طونسيون اي لارجمون سوبيريور او بوا دو لا كورد. عندنا لو بوا عندنا لا طونسيون تي عندنا لا طونسيون تي دو اكس بلس دلتا اكس يعني هنا نديرو دي فيكتور سمحوا لي سي دي فيكتور. دونك عندي لا طونسيون تي دو اكس سي تي دو اكس بلس دلتا اكس عندي le poids et est égal à delta 1 fois l'accélération. دوك الحاجه يعني ما نذكروا انه رانا نسيو نوجدوا هاد المعادله اللي تبين لنا الحركه تاع لوند ديالي على طول المسار OX. Très bien. Donc ce qui fait que on va faire une projection selon OY. وعلاش ما درتهاش على OX? En fait parce que vu que الحركه تاع la perturbation تندار على OY. Vu que la perturbation est à OY, donc أنا نشتي إنه ندرس الحركات تاع un point à un temps donné à une position donnée par rapport à l'axe OY, ce qui fait que ندرس الحركات تاعو كي يطلع ويعاود يهبط. D'accord? Donc on va faire la projection selon OY. Bon, selon l'axe ديالي واش راكم ترماركيو هنا عندكم θ plus delta θ. Donc automatiquement إذا هذا هو نفس اللونغ اللي هنا
Donc, ce qui fait que la projection par rapport à y حيكون t de x plus delta x sinus θ plus delta θ. ومن بعد pour t de x حيكون نفس الشيء ولكن حيكون في الكوتي نيجاتيف ولكن هنا عندي un angle θ. Donc, حيكون عندي moins t de x sinus θ. Le poids, il est vers le bas, تعرفوه. Ou axe y اللي خيرته أنا donc moins p est égal delta m fois l'accélération u de point. وهذه ال u هذه تمثل لي سمحوا لي دوك نسيي ندير لكم هكا ال u هي نفسها هذه. دونك تمثل لي la perturbation تاعي la perturbation تاع le point disons le point S, d'accord. هذا le point S عنده إحداثية x وعنده une variable temporelle t يعني عنده un temps t. Alors الحاجة الأولانية قلت لكم حنديروا فرضيات. On va supposer que la tension تاعي حتكون uniforme. راكم تشوفوا باللي لهنا عندي deux fonctions هذا شيء مشكل شوية. واحدة dépend de θ واحدة de x. يعني باه نسهلوا شوية الأمور تاعنا. Physiquement, on va essayer d'admettre que la tension تاعي elle est uniforme. Ce qui veut dire que la tension à une position x plus delta x هي نفسها la tension à une position x. Donc deux fonctions qui sont égales, donc automatiquement elles sont égales à une constante qui est t. ومن بعد هذه تعلمتوها déjà في الvibration. Vu que θ est petit, donc on peut dire que approximation sinus هي نفسها tangente. Parce que نعرفوا tangente هي sinus à cosinus. Vu que θ est petit, donc le cosinus tend vers 1. Donc on peut dire que ça est approximatif à ça. Et من بعد نعرفوا بلي la tangente وعلاش درت هذه الفرضيه انه parce que la tangente هي c'est une pente. نقدر نكتب انه هذه c'est une pente. La pente تاع واش les jeunes. En fait هذه vu que c'est u وهذه par rapport à x. Donc هذه تمثل لي la variation de u par rapport à la variation de x. ياك تعرفوا تحسبوا une pente c'est delta u على delta x à la position x. يعني كما تشوفوا لهنا. إذا نطبقوا نفس الشيء في هذه الحالة sinus θ plus delta θ هو نفس التانجنت هو نفس la pente ولكن à la position x زائد delta x. Très bien. دوك نعاودوا نحكموا هذه المعلومات ونعوضوهم هنا نخرجوا لا طونسيون عامل مشترك في كو راهي لا ميم ونعوضوا العبارات تاع لي سينوس. دونك اون اورا ليكسبرسيون سويفونت. يعني المرحله راكم تشوفوا باللي رانا قريب نوصلوا لهذه الكتابه اللي تعلمناها تاع ليكواسيون دو دالامبير واللي شفناها في لي جينيراليتي بور ودرنا ميم لا ريزولوسيون ديالها كو vous avez fait aussi en cours. المهم لهنا vous allez voir que عندكم deux fonctions. حنديروا واحد البرانسيب ماتيماتيك سامبل يقولوا ديفلوبمون ليميتي. ناخذوا اون فونكسيون اف دو اكس. دونك كي تكون عندنا اون فونكسيون اف دو اكس بلس دلتا اكس نديروا لها ديفلوبمون ليميتي. سوبوزيو باللي هذه هي لا فونكسيون اف دو اكس بلس دلتا اكس تال كو دلتا اكس طون فير زيرو. سكي فو دير كو واش تساوي كي ديروا ديفلوبمون ليميتي اذا تشفاو شويه هذا بالتقريب يساوي اف لي اكس يعني f تاعي هي du sur dx في هذه الحالة. donc du sur dx à la position x, d'accord, plus la dérivée partielle par rapport à x تاع f de x. ياك هذه هي. donc la dérivée partielle par rapport à x تاع la fonction f de x. وشنو هي la fonction f de x؟ هي نفسها dérivée partielle de u par rapport à x. يعني ما تغيبلكمش خذوا برك انه هذه كومبلي du sur dx هي كومبلي la fonction f اللي هي la fonction f de x, d'accord. باش ما تتلفلكمش بزاف. donc du sur dx plutôt donc تولينا la dérivée seconde ولكن حتكون ملتيبليي تانيك fois delta x ناقص delta x 0 و delta x 0 c'est un développement où delta x 0 tend vers 0 على بال هنا قاعد لي غير delta x. دوك وعلاش درت هذا الامر يعني باش هذا كي نعوضوا لهنا واش حترماركيو حيكون عندي du sur dx à la position x يتسامبليفيا مع du sur dx à la position x. يعني واش يقعد لي حيقعد لي t مضروب يعني مثل هذا عوضته هنا حيقعد لي t مضروب في هذا راني كتبته هنا. هذه لا ديريفي سكوند دو u بارابور ا x واش يعني فوا دلتا x ما نساوهاش تساوي دلتا ام فوا u de point اللي هو لا ديريفي سكوند دو u بارابور ا t كاري. دونك نسيو نسقمو شويه الحاله.
ما نتفكروا شويه انه مقبل قلنا بلي لا ماس لينيك هي دلتا ام على دلتا اكس. يعني نقدر هنا واش ندير كاسكو جو في فير je divise delta m sur delta x. Delta m sur delta x, c'est quoi? C'est la masse linéique. Et puis, delta m sur delta x, il y a la masse linéique. Donc, mu, on dit t maintenant, tous les mu sur t. Donc, tous les du, d au carré u sur x carré est égal mu sur t, d au carré u sur t carré. ولو كان نجيب كلش من جهة واحدة حنطيح في هذه المعادلة اللي راني دايرها en rouge. واش راكو ترماركيو؟ راهي تشبه للمعادله العامه ليكواسيون جينيرال كون ا eu في لو شابيتر تاع لي جينيراليتي اللي هو l'équation de d'Alembert. Et on remarquera que dans le cadre d'une corde vibrante, ce paramètre 1 sur v carré sera égal à mu sur t, le rapport de la masse linéique sur la tension T. D'accord? Et aussi, je rappelle quelque chose de très important, c'est que tu as aussi fait le chapitre de généralité, c'est que la solution de l'équation différentielle, عندها طريقتين. عندكم la méthode d'Alembert اللي هي طريقة elle suit le changement de variable. Probablement on fera ça dans une prochaine vidéo, dans une autre vidéo. C'est un changement de variable et vous allez tomber في نهاية le développement comme nous u il y a la somme d'une fonction f de t moins x sur v plus g de t plus x sur v tel que f et g c'est des fonctions quelconques. Ou la technique dans le cadre des ondes stationnaires, on va voir dans la vidéo 7 ou 8 inchallah, dans le cadre des ondes stationnaires que la fonction uxt نقدر نكتبها على شكل جداء تاع deux fonctions indépendantes. الاولى elle dépend de x et deuxième elle dépend de t. يعني يوجد طريقتان لحل المعادله هذه. Voilà. Donc en fin de cette vidéo, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on a fait la partie, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Sinon, je vous souhaite bon courage.